अर्जुमंद की बहुत अजीब सी कैफियत थी। ये कैफियत उस पर आगा जी और आपी के कराची जाने के बाद गैर महसूस अंदाज में शुरू हुई थी और बतदरीज बढ़ती गई थी, मगर अब इसके खदोखाल बहुत वाजे हो गए थे। अब उसकी समझ में आ रहा था कि वो खौफजदा है। आगा जी उसके लिए शायद आफियत की, तहफ़्फ़ुज़ की अलामत थे। अब वो दूर चले गए थे तो उसे अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता था। वो जानती थी कि ये एहसास बेहकीकत है। यहाँ दादी अम्मा थी जिन्हें हर वक्त उसके तहफ़्फ़ुज़ की फिक्र रहती थी। उन्होंने कभी उसे ड्राइवर के साथ अकेले स्कूल नहीं जाने दिया था। कभी ऐसी नौयत आती तो वो खुद उसके साथ जाती और स्कूल से घर ले जाने के लिए भी आती, लेकिन ऐसा अब तक सिर्फ एक बार हुआ था। फिर चचा जान और चची जान थे। उनके रवैये से तो उसे शर्मिंदगी होती थी। वो बड़े थे मगर उसे इतनी इज्जत देते थे जैसे वो उनसे बड़ी हो। वो इस बारे में सोचकर उलझती, मगर इसकी वजह कभी उसकी समझ में नहीं आई। वो उसकी तरफ देखते तो उनकी निगाहों से ऐसी बेपनाह मोहब्बत छलकती कि वो भीग भीग जाती। वो उसकी हर तरह से फिक्र करते, छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते। कभी कभी उसे ऐसा लगता कि शायद उनके नज़दीक वो कांच की बनी कोई नाजुक गुड़िया है जो जरा सी ठेस से टूट सकती है। ऐसी मोहब्बत उसे पहले कभी नहीं मिली थी। उसे स्कूल पहुंचाने और घर वापस लाने की जिम्मेदारी चचा जान ने संभाल ली थी। फिर साजिद था जो आगा जी के हवाले से उसे छोटी चाची कहता था। अर्जुमंद ने देखा था कि वो आगा जी से इश्क करता है, इसलिए तो वो उसे ज्यादा अजीज हो गया था। फिर वो उनके जाने के बाद उसे छोटी चाची कहने लगा। उसे बहुत अच्छा लगता था, वरना तो वो उसे कभी इस तरह पुकारने की इजाजत ही ना देती। इसमें खतरा ही इतना बड़ा था। किसी के सामने वो कह देता तो शायद वो कभी किसी के सामने नजर उठाने के काबिल भी ना रहती। लेकिन अच्छा इतना लगता था कि वो उसे मना नहीं कर सकी। अलबत्ता उसने उसे खबरदार कर दिया कि किसी के सामने वो उसे इस तरह ना पुकारे। इसके बावजूद वो मुतमईन नहीं थी। आखिर वो बच्चा ही था, बच्चों को इतना होश कहाँ रहता है। लेकिन अब तक साजिद ने उसे मायूस नहीं किया था। साजिद के और उसके दरमियान इतनी गहरी मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ आगा जी के हवाले से थी। दोनों घंटों बैठकर उनके मुतालिक बातें करते। उस दिन अर्जुमंद के दिल में उसकी मोहब्बत और बढ़ गई जब उसने बड़ी मासूमियत से बताया कि वो अल्लाह से हर रोज दुआ करता है कि वो छोटी चाची को सचमुच उसकी चाची बना दे। इसके बावजूद अर्जुमंद ने भी उसे ये नहीं बताया कि वो भी उसकी चाची बनना चाहती है। लेकिन वो जानती थी कि साजिद ये बात जानता है। कैसे, ये उसे मालूम नहीं था। बहरहाल ये तय था कि साजिद ना होता तो शायद आगा जी की जुदाई उसके लिए आसान ना होती। तो इस सब के बावजूद ये हाल था कि हर वक्त उसके दिल में ये धड़का रहता कि कुछ होने वाला है। वो खौफजदा रहती, खुद को गैर महफूज समझती। जब वो कैफियत खत्म होती तो वो उसके बारे में सोचकर झुंझुलाती, क्योंकि उसके पास खौफजदा होने का कोई मामूली सा जवाब भी नहीं था। उसे ख्याल आता कि ये तो नाशुक्रापन है। एक दिन वो स्टडी में बंद होकर बैठ गई कि आज ये मसला हल करना है। तहफ़्फ़ुज़ मिलने के बाद ये अदम तहफ़्फ़ुज़ कैसा। उसने समझ लिया कि इसके लिए उसे अपने माजी में झांकना होगा। दिल्ली में वो भरे पूरे घर में थी। अम्मी, बाबा, दादा दादी, चाचा, फूफो सभी उसकी दिलदारी करते थे। वहां सिवाय मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ के कुछ और था ही नहीं। फिर वो वक्त भी उसने देखा कि सब खौफजदा थे। वो घर छोड़कर निकले और उस जगह गए जिसे कैंप कहा जाता था। उसकी समझ में अपने दिल्ली वाले घर में ये कभी नहीं आया ये सब लोग क्यों खौफजदा हैं। लेकिन कैंप में पहुंचकर वो समझने लगी। वहां हजारों लोग थे। कई कई वक्त खाने को कुछ नहीं मिलता था, पीने को पानी मिलता तो गंदा और बदबूदार। इब्तिदा में तो पहला घूंट लेते ही उसे उल्टी हो जाती थी, मगर फिर वो उसी पानी को पीने लगी। इससे कम से कम प्यास तो बुझती थी। वो छोटी थी, समझती कुछ नहीं थी, लेकिन सुनती तो सब कुछ थी। कैंप में शोर मच जाता कि हमला हो गया है तो अफरा तफरी मच जाती। खौफनाक आवाजें सुनाई देती जिनके बारे में कहा जाता कि गोलियां चल रही हैं। ऐसे में अम्मी उसे ढांप लेती। वो घबराती तो अम्मी कहती, घबराओ नहीं, अल्लाह हमारे साथ है, वो सब कुछ ठीक कर देगा। वहां घर वाला बिस्तर भी नहीं था। अम्मी फर्श पर चादर बिछा देती और उस पर उसे लिटा देती। इस पर भूख और प्यास वो घबरा कर कहती, अम्मी घर चले ना, अपने घर। अब वो हमारा घर नहीं है, अम्मी कहती। तो अब हमारा घर ये है, वो हकारत से कहती। नहीं, ये तो कैंप है। तो हमारा घर कहाँ है? हमारा घर पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान चले ना, इसीलिए तो यहाँ बैठे ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। ट्रेन आएगी और हम उसमें बैठकर पाकिस्तान जाएंगे। ट्रेन कैसी होती है अम्मी? आएगी तो खुद ही देख लेना। ट्रेन कब आएगी ये तो किसी को नहीं मालूम बेटा, तुम अल्लाह से दुआ किया करो। मगर ट्रेन आ ही नहीं रही थी। वो दिन भर एक चबूतरे पर बैठी इधर उधर देखती रहती। वो चबूतरा कैंप में उनका घर था और दादाजी कहते थे कि वो बड़ी नेमत है। वो हैरत से सोचती,
कितने दिन हो गए, अम्मी ने ना उसका मुंह धुलाया, ना बाल बनाए और ना ही कपड़े बदलवाए। क्या कैंप में लोग सब कुछ भूल जाते हैं? फिर उसने दूसरों को देखा, सभी का बुरा हाल था। बाबा और चाचा का शेव बढ़ गया था। अब वो उनके रुखसार से अपना रुखसार नहीं मल सकती थी। दादा की दाढ़ी झाड़ झनकाड़ हो गई थी। सबके कपड़े मैले और बाल चिकट हो रहे थे। फिर वो इन सब बातों की आदी हो गई। जैसे उसने समझ लिया कि जब भूख पेट के अंदर बैठकर नुकीले दांतों से काटती और तेज पंजों से खुरचती हो तो किसी और चीज की परवाह नहीं रहती। इब्तिदा में वो रोती थी, फिर आंसू खुश्क हो गए और उसका रोना महज बिसूरने तक महदूद हो गया। उस वक्त उसे मालूम नहीं था कि आंसुओं के लिए जिस्म में पानी मौजूद होना जरूरी है। फिर एक दिन बाबा ने कहा कि स्टेशन जाना है, ट्रेन आने वाली है। सब लोग कैंप से निकले और स्टेशन चले गए। भूखे होने के बावजूद सब खुश थे। वो पाकिस्तान जाने वाले थे। उसे अब भी ये सोचकर घबराहट हो रही थी कि वो ट्रेन में कैसे धक्कम पेल के आलम में सवार हुए थे। अजीब अफरा तफरी थी वहां। हर शख्स दूसरे को धकेलकर खुद अंदर घुस जाना चाहता था। अंदर और मुसीबत थी। पांव रखने की जगह नहीं थी, सांस लेने की भी गुंजाइश नहीं थी। गर्मी ऐसी थी कि दम घुट रहा था। उसे याद था कि ट्रेन में उसने सोचा कि इससे तो कैंप ही बेहतर था। ट्रेन चली तो कुछ हवा आई और गर्मी कम हुई, मगर फिर उसे भूख ने सताया और वो बिलखने लगी। पिछले 2 दिन में उसने सिर्फ 2 बिस्किट खाए थे। उसके बिलखने पर दादी तड़प गईं। उन्होंने अपने छालिया के डब्बे से दाल से भी छोटा एक दाना निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया। ले मेरी शहजादी, ये खा ले। फूफो ने तड़प कर उनका हाथ थाम लिया। क्या करती हैं अम्मी, इतनी सी बच्ची है। दादी ने नरमी से उनका हाथ हटा दिया। ये 2 दिन की भूखी है, सो जाएगी तो भूख का पता भी नहीं चलेगा। बस खैरियत से पाकिस्तान पहुंच जाएं, वहां तो इंशाल्लाह सब कुछ मिल जाएगा। दादी ने वो नन्ही सी चीज उसकी तरफ बढ़ाई तो उसने मासूमियत से कहा, मुझे बहुत भूख लगी है दादी अम्मा, बहुत सारी चीज दें। दादी की आवाज ऐसी हो गई जैसे वो रो रही हूं। तुम खाकर तो देखो मेरी शहजादी, फिर कहोगी तो और दे दूंगी, बहुत सारी। मगर वो खाते ही तो बेसुध हो गई, उसे होश ही नहीं रहा। उसकी आंख खुली तो ऐसा लगा जैसे वो ख्वाब देख रही हो। उसे बस इतना याद था कि फूफा ने उसे खिचड़ी खिलाई थी। इसके बाद वो फिर सो गई थी। उसके बाद आंख खुली तो वो एक अजनबी जगह थी, एक गंदा सा कच्चा घर जहां सफाई भी नहीं हुई थी। फूफो वहां मौजूद थी। उसने फूफो से पूछा, ये कौन सी जगह है फूफो? अब मैं तुम्हें क्या बताऊं गुड़िया, फूफो ने बेबसी से कहा। क्या ये पाकिस्तान है फूफो? अपने लहजे की मायूसी उसे आज भी याद थी। फूफो ये सुनकर तड़प गईं। ये एक छोटा सा घर है बेटा, मगर हम यहाँ नहीं रहेंगे। और गुड़िया, पाकिस्तान तो बहुत बड़ा, बहुत खूबसूरत है। फिर उसने अम्मी बाबा, दादी दादा और चाचा सबके बारे में पूछा। फूफो के पास उसके हर सवाल का एक ही जवाब था, उन सबको अल्लाह मियाँ ने अपने पास बुला लिया है। कहाँ बुला लिया है फूफो? आसमान पर। वो चंद लम्हे सोचती रही, फिर बोली, आसमान तो बहुत दूर है ना फूफो? हाँ गुड़िया, बहुत बहुत दूर। तो वहां से वापस आने में तो उन्हें बहुत दिन लगेंगे। नहीं गुड़िया, वहां जाकर कोई वापस नहीं आता। तो वो अब कभी वापस नहीं आएंगे? उसके लहजे में बेयकीनी थी। नहीं गुड़िया, वो फूट फूट कर रो दी। मैं उनके बगैर नहीं रह सकती फूफो। फूफो की आंखों में आंसू आ गए। मैं तो तुम्हारे पास हूं ना। नहीं फूफो, मुझे तो सब लोग चाहिए, सब लोग। अब तो वो कभी वापस नहीं आ सकते बेटा, फूफो ने कहा और रोने लगी। वो फूफो को प्यार करके चुप कराने लगी। आप रोए नहीं अच्छी फूफो, अब तो हम पाकिस्तान आ गए हैं ना, सब ठीक हो जाएगा। उसे ट्रेन में दादी की कही हुई बात याद आ गई थी। फूफो ये सुनकर और ज्यादा रोने लगी। वो कुछ देर सोचती रही, फिर बात उसकी समझ में आ गई। फूफो, वो लोग तो वापस नहीं आ सकते, तो हम दोनों भी अल्लाह मियाँ के पास चलें, वहां सब मिल जाएंगे। फूफो रोना भूल गई। नहीं गुड़िया, अल्लाह मियाँ के यहाँ कोई खुद से नहीं जा सकता, बस वही जा सकता है जिसे अल्लाह मियाँ बुलाएं। ये तो बड़ी मुश्किल हो गई, उसने कहा। फिर कुछ सोच कर बोली, अच्छा, मैं अल्लाह मियाँ से दुआ करूंगी कि वो हमें भी बुला लें। नहीं गुड़िया, ऐसा कभी ना करना, ये बात अल्लाह मियाँ को पसंद नहीं, वो इस पर नाराज होते हैं। तब वो बेबसी से रोने लगी। तुम यहाँ रोगी गुड़िया तो आसमान पर सब लोगों को तकलीफ होगी, वो भी रोएंगे। वो रोते रोते चुप हो गई, लेकिन इसके बावजूद वो उन्हें याद करके बार बार रोती रही, बहुत दिनों तक रोती रही। अब उसे ये याद नहीं था कि उसे सब्र कब आया और कब उसका रोना मौकूफ हुआ। फिर एक गंदा सा आदमी आया जो उसे बहुत ही बुरा लगा।
लेकिन फुप्पो बड़ी इज्जत से उसे रशीद साहब कह रही थी। इस बात पर उसे फुप्पो पर गुस्सा आता रहा, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकती थी। शुक्र है उससे जल्दी जान छूट गई। वो उन्हें बुआ के घर ले गया था। उसके बाद वो वहीं रही। यहाँ तक यादों में कहीं कहीं खला बनते थे, लेकिन बुआ के घर की तो हर बात उसके जहन में ताज़ा थी। वो बड़ा और अच्छा घर था। वहाँ हर चीज़ आरामदेह और कीमती थी, लेकिन न जाने क्यों उसे वो गंदा लगता था। एक बार उसने ये बात फुप्पो से कही तो वो कुछ देर उसे अजीब सी नजरों से देखती रही, फिर बोली, बच्ची हो ना, जो जानती नहीं समझती नहीं, वो भी तुम्हें नजर आ जाता है। इसके बावजूद अर्जुमंद को वो घर नेमत लगता था। कभी वह सोचती कि पाकिस्तान में जिस घर में उसकी आंख खुली थी, अगर उसे वहीं रहना पड़ता तो क्या होता। उसके मुकाबले में तो बुआ का घर जन्नत ही था, और वहां उसे तकलीफ ही क्या थी, बस यही कि वो वहां पिंजरे में कैद चिड़िया की तरह थी। बाहर निकलने को जी मचलता, मगर वो आजादाना नहीं निकल सकती थी। लेकिन फुप्पो वहां कभी खुश नहीं रही। उदास तो वह हमेशा ही रहती थी, लेकिन कभी कभी तो उदासी की हद हो जाती और उन्हें चुप सी लग जाती। ऐसे में वो उनका दिल बहलाने की कोशिश करती। वो उस घर को जहन्नुम कहती थीं। अर्जुमंद को वो घर आज भी अच्छा लगता था। इसकी वजह थी, वहां से उसे बहुत कुछ मिला था। नाना भी उसे वहीं मिले थे, और फूफा जान भी। आगा जी को भी उसने वहीं देखा था, यानी जिंदगी की सबसे बड़ी और कीमती चीज आगा जी की मोहब्बत भी उसे वहीं मिली थी, और वहीं से वो उनके पास पहुंची थी। वहीं फूफो ने उसे कुरान पढ़ाया और नमाज सिखाई थी। उसे तो वो घर अल्लाह की नेमत लगता था। आखिर के अरसे में बुआ के मरने के बाद एक दिन उसने फूफो को इस कैफियत में देखा तो कहा, आप ऐसे उदास ना हुआ करें फूफो, देखे ना, यहाँ आपको हुक्म चलता है, हर चीज की आप मालिक हैं। जहन्नुम का दारोगा बनना किसे अच्छा लगता है? फूफो ने झुंझुलाकर कहा। उसे बहुत बुरा लगा। ऐसे ना कहें फूफो, तुम क्या जानो, तुम्हें क्या पता कि यहाँ कितने जख्म खाए हैं मैंने। जख्म? वो बुरी तरह सहम गई। आपको जख्म लगे हैं? आपने मुझे दिखाए ही नहीं। वो अपनी उदासी भूलकर खिलखिला के हंस दी। उन्होंने उसके गाल थपथपाते हुए बड़ी मोहब्बत से कहा, तुम समझ नहीं सकती कि अल्लाह की कैसी रहमत है तुम पर। उसने कहां कहां तुम्हें कैसे कैसे बचाया है। तुम बेखबरी की जन्नत में हो, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं। वो हैरत से उन्हें देखती रही। आप जख्मों की बात कर रही थी। वो जिस्म के जख्मों से ज्यादा गहरे जख्म हैं और किसी को नजर भी नहीं आते। वो रूह के जख्म है गुड़िया। उसने उनका हौसला बढ़ाने की कोशिश की। मुझे देखें फूफो, सब लोगों को अल्लाह ने बुला लिया। मुझे अब भी वो सब याद आते हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपके साथ खुश रहती हूँ। तुम क्या जानो, मैं तो जी ही तुम्हारे लिए रही हूँ, और कैसे जब्र करके जी रही हूँ ये तुम समझ भी नहीं सकती। इस जीने के मुकाबले में मर जाना बहुत आसान था मेरे लिए। मेरी खुशी क्या, मेरे तो जीने का सबब भी सिर्फ तुम हो। अल्लाह का शुक्र है कि तुमने उन सब लोगों के अल्लाह के पास जाने का मंजर नहीं देखा। देख लेती तो जिंदगी भर के लिए मुस्कुराना भूल जाती, और जो कुछ मुझ पर गुजरी वो तुम सिर्फ देख लेती तो। वो कहते कहते रुक गई। छोड़ो इस बात को मेरी शहजादी। अल्लाह तुम पर मेहरबान है, वो हमेशा तुम पर मेहरबान रहे। तुम कभी नहीं जान सकोगी कि उसने तुम्हें कैसे कैसे दुखों से बचा लिया है। तुम कभी नहीं जान सकती, और तुम्हारे लिए इसे ना जानने में ही बेहतरी है। बस शुक्र अदा करती रहा करो। फुफ्फो के लहजे में न जाने क्या था कि वो थर्रा कर रह गई। आमतौर पर ऐसी बात सुनकर आदमी को तजस्सुस होता है, वो जानना चाहता है, लेकिन वो डर गई। उसने दिल में सोचा, मैं वो सब कुछ नहीं जानना चाहती जिससे अल्लाह ने मुझे बचा लिया है। आगे कुछ याद करना जरूरी नहीं था। उसकी समझ में आ गया कि अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास ईमान की कमी की दलील है। उसे हैरत थी कि आज तक उसने अपने उस बहुत पीछे के वक्त को कभी याद नहीं किया, कभी नहीं दोहराया था। लेकिन शायद पहले इसका कोई फायदा ना होता, जबकि अब उसने बहुत कुछ समझ लिया था। फूफो बहुत अच्छी थी, मगर बुआ के घर को वो जहन्नुम कहती थी। वो कहती थी कि हिफाजत करने वाला तो बस अल्लाह है। कभी वो नाना से कहती थी, कैसी रहमत है अल्लाह की कि वो इस जहन्नुम में हमें रिज़्क़ हलाल अता फरमाता है, हमारी ज़रूरतें पूरी करता है। और जब से उन्होंने सिलाई का काम शुरू किया था, उन्होंने अपने बर्तन, अपना खाने पीने का सामान अलग कर लिया था। कभी उसका गोश्त खाने को दिल चाहता और दाल पकी होती तो वो उसे कहती, ये दाल इस घर के गोश्त से अच्छी है, खाकर तो देखो। जब हमारे पैसे आ जाएंगे तो मैं तुम्हें बहुत मजे का गोश्त पकाकर खिलाऊंगी। इसका मतलब था कि उस घर का खाना फूफो के नजदीक हराम था, लेकिन सिलाई के काम से पहले बुआ की जिंदगी में तो वो वहीं से खाती और खिलाती थी। तब शायद वो मजबूरी थी, और उसे याद था
کہ پھپھو کبھی رغبت سے نہیں کھاتی تھیں۔ ایک لمحے کو ارجمند نے سوچا کہ بوا کے گھر کا کھانا پھپھو کو حرام کیوں لگتا تھا، مگر فوراً ہی اس نے اس تجسس کو جھٹک دیا۔ پھپھو کی وہ بات اسے یاد آ گئی۔ انہوں نے کہا تھا، اللہ کا شکر ہے کہ تم نے ان سب لوگوں کے اللہ کے ہاں جانے کا منظر نہیں دیکھا، دیکھ لیتی تو زندگی بھر کے لیے مسکرانا بھول جاتی، اور جو کچھ مجھ پر گزری وہ تم صرف دیکھ لیتی تو۔ اس کے بعد انہوں نے بات پوری نہیں کی تھی۔ پھر چند لمحے بعد انہوں نے کہا تھا، اللہ تم پر مہربان ہے، وہ ہمیشہ تم پر مہربان رہے۔ تم کبھی نہیں جان سکو گی کہ اس نے تمہیں کیسے کیسے دکھوں سے بچا لیا ہے، تم کبھی نہیں جان سکتی، اور تمہارے لیے نہ جاننے ہی میں بہتری ہے، بس شکر ادا کرتی رہا کرو۔ اب اس کی سمجھ میں آ رہا تھا کہ وہ رہنما جملے تھے، وہ سمجھ سکتی تھی کہ کچھ دل کو پھاڑ دینے والے، روح پر گہرے زخم لگانے والے معاملات تھے جن سے اللہ نے اسے بے خبر رکھا تھا۔ پھوپھو کو وہ سب معلوم تھا تو وہ کتنی زخمی، کتنی دکھی تھی، تو جس دکھ سے اللہ نے اسے بچا لیا وہ اس کی کھوج کیوں کرے، اسے تو بس شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اب اتنا پیچھے تک جا کر دیکھنے کے بعد وہ سمجھ سکتی تھی کہ اللہ جو ازل سے ابد تک ہر لمحے کو جانتا ہے، ایک وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی ہر ضرورت سے باخبر ہے، اور وہی ضرورت پوری کرنے والا ہے، وہی بچانے والا اور دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ وہ بندوں کو نعمتیں عطا فرماتا رہتا ہے، ان پر عنایات کرتا رہتا ہے، ان کی ضرورتیں پوری کرتا رہتا ہے، اور بندوں کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس نے سوچا شکر ادا کرنا ضروری ہے، لیکن شکر ادا کرنا ممکن نہیں۔ دل نے کہا کوشش تو کرتا رہے بندہ۔ کیسی کوشش؟ 2 رکعت نفل برائے شکر، پھر اللہ کی معلوم اور نامعلوم نعمتوں، عنایتوں، اس کی عطا کی ہوئی ہر امداد اور ہر تحفظ پر اس کا شکر ادا کر کے اس سے پوری زندگی کے لیے شکر کی توفیق اور شکر گزاری مانگی جائے، اور وہ بھی ہر روز۔ یہ سوچ کر دل کو قرار سا آ گیا، لیکن فوراً ہی دل میں ایک اور خیال ابھرا۔ ماضی میں جھانکنے کے بعد یہ بات تو سمجھ میں آ گئی تھی کہ اللہ اپنے بندوں کی وہ ضرورتیں تک پوری فرماتا ہے جن کی انہیں خبر بھی نہیں ہوتی، تو کیوں نہ وہ ہر روز 2 نفل برائے حاجت پڑھ کر اللہ سے اپنی معلوم نامعلوم حاجتوں کے لیے دعا بھی کر لیا کرے۔ دعا بندگی ہے اور اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، وہ بغیر مانگے حاجت روائی فرمانے والا۔ انشاءاللہ اس کے بعد نہ اسے کبھی محتاج ہونے دے گا اور نہ ہی عدم تحفظ کے احساس کا شکار۔ باقی رہ گئی تقدیر، تو بندے کے سامنے اس کو قبول کرنے اور اللہ سے دعا کرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ یہ ارادہ کر کے اس کا وجود طمانیت سے بھر گیا۔ فوراً ہی اسے عبدالحق کا خیال آیا۔ کتنا اچھا ہوتا اگر آغا جی یہاں ہوتے، وہ اس پر ان سے گفتگو کرتی، شاید وہ کوئی اور اچھی بات سمجھا دیتے۔ پچھلی بار دعا کے ہی موضوع پر ان سے کتنی اچھی گفتگو ہوئی تھی، اور اس نے ان سے کتنا کچھ سیکھا تھا۔ عشاء کی نماز کے بعد اس نے اپنے اس معمول کا آغاز کیا۔ شکر کی نماز کے بعد شکر ادا کرتے ہوئے اس نے اس رہنمائی پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا جس کا صرف ارادہ کرنے سے ہی اسے طمانیت حاصل ہوئی تھی۔ پھر اس نے نماز حاجات پڑھی اور اللہ سے اپنی اور تمام متعلقین کی دنیا، دین اور آخرت کی تمام حاجتوں کی قضا کے لیے اور ہر طرح کے تحفظ کے لیے دعا کی۔ پھر اسے ایک اور خیال آیا تو اس نے اللہ سے دعا کی کہ وہ اپنی رحمت سے ان 4 رکعتوں کو اس کا عمر بھر کا معمول بنا دے۔ اسے یہ خیال آیا تھا کہ حاجت کی نماز تو دن کا آغاز کرتے ہوئے ادا کرنی چاہیے، لیکن دشواری یہ تھی کہ فجر کے بعد کسی سجدے کی اجازت نہیں، اور اشراق کے وقت اسے اسکول جانا ہوتا تھا، اس لیے عشاء کے بعد کا وقت ہی مناسب تھا۔ ویسے بھی مغرب کے بعد تاریخ بدل جاتی ہے۔ وہ نماز پڑھ کر اٹھی تو عدم تحفظ کا وہ احساس پوری طرح دور ہو چکا تھا۔ وہ خوشی سے مسکرا دی، اس کا دل شکر سے معمور ہو گیا۔ بستر پر لیٹی تو اسے پھر عبدالحق کا خیال آیا۔ اس نے سوچا وہ اللہ سے آغا جی کی جلد از جلد واپسی کی دعا تو ضرور کرے گی، باقی سب کچھ تو اللہ کی مرضی سے ہی ہوگا۔ اللہ انہیں اور آپ ہی کو اپنی امان میں رکھیں۔ جب اللہ چاہیں گے تبھی ان کی واپسی ہوگی، اور کون جانے وہ چند روز میں ہی واپس آ جائیں۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ برسوں کی جدائی ہے۔ گہن کے اندھیرے کنویں سے جو نکلا تو سورج ہوا اور بھی تابناک۔ فرحان آج بہت اداس تھا۔ آج اس کا وہ کچا دھاگا بھی ٹوٹ گیا تھا جسے وہ تقریباً 3 برس سے تھامے ہوئے تھا۔ کتنی چاہت اور ارمان سے اس نے امی اور باجی کو وہاں بھیجا تھا، لیکن وہ ناکام رہی۔ جو کچھ ہوا وہ اس کے لیے خلاف توقع نہیں تھا، پھر بھی اسے دکھ ہوا، شاید اس لیے کہ توقع اس کے بہت اندر کہیں بہت نیچے تھی کہ وہ ناکام ہو گیا، لیکن اوپر تو امید تھی۔ آدمی امید کا دامن کہاں چھوڑتا ہے؟
चाहे वो कच्चे धागे की सी मौहूम उम्मीद हो। उसे इस पर हैरत थी कि अम्मी और बाजी इस नाकामी पर उससे कम उदास नहीं थी। इस एहसास ने उसकी उदासी और दुख को और बढ़ा दिया था, क्योंकि इससे पता चलता था कि वो वाकई एक बहुत कीमती चीज से महरूम हो गया है। वो अम्मी और बाजी को भी अच्छी लगी थी, तो इसका मतलब था कि वो वाकई बहुत अच्छी है। ऐसा नहीं था कि उसने उसे मोहब्बत की नजर से देखा और जितनी वो अच्छी है उसे उससे भी अच्छा समझा। उसने अम्मी और बाजी से कहा था कि वो ड्राइवर के साथ चली जाएं, लेकिन बाजी का दिमाग बहुत तेज काम करता था। उन्होंने कहा, ड्राइवर की जरूरत नहीं, तुम हमें वहां लेकर चलो। उसने हैरत से कहा, ये तो अच्छा नहीं लगेगा। पागल हो तुम तो। अरे तुम हमें वहां लेकर जाओगे, थोड़ी देर वहां बैठना और हम तुम्हारे सामने तो बात नहीं करेंगे। और फिर तुम अम्मी से कहना कि तुम जा रहे हो। जब आना हुआ तो फोन कर दें ताकि तुम हमें लेने के लिए आ जाओ। इसका फायदा? उसने एतराज किया। बुद्धू हो तुम तो। अरे इस तरह उसके घर वाले तुम्हें देख लेंगे, उन्हें पता तो चले कि तुम भी लाखों में एक हो। अम्मी ने भी बाजी की तायीद की। बात उसकी भी समझ में आ गई। वो उनके साथ चला गया। कुछ देर वो वहां बैठा। वहां उसकी दादी और चची थी। चचा से वो पहले ही मिल चुका था, वो भी उसे जानते थे और उससे बड़े तपाक से बातें करते रहे। और जब वो वापस आने के लिए उठा तो वो उसे रुखसत करने के लिए पोर्च तक आए। इस बात ने उसके दिल में उम्मीद को और तवाना कर दिया। घर वापस आकर वो मुस्तरिब रहा, इधर उधर टहलता रहा। समझ में नहीं आ रहा था कि वक्त किस तरह गुजारे। आधा घंटा हो गया तो वो फोन के पास जमकर बैठ गया। अब उसे अम्मी या बाजी के फोन का इंतजार था। आधा घंटा और गुजर गया, फोन की घंटी नहीं बजी। उसने उठकर फोन को चेक किया कि कहीं वो डेड तो नहीं है, लेकिन फोन बिल्कुल ठीक था। उसे घबराहट होने लगी। उसका जी चाहा कि वो बगैर बुलाए ही चला जाए, मगर उसी वक्त अम्मी और बाजी आ गईं। आपने मुझे बुलाया ही नहीं, उसने आते ही बाजी से शिकायत की। जवाब ही नहीं छोड़ा उन्होंने। अम्मी ने जवाब दिया, आप आई कैसे? उन्होंने कहा कि अपनी गाड़ी में हमें भिजवा देंगी। अब हम मना तो नहीं कर सकते थे। उसके चचा आए होंगे आपको छोड़ने। नहीं, ड्राइवर था। फरहान को थोड़ी सी मायूसी हुई। ये कोई हौसला अफजा अलामत नहीं थी। अच्छा ये तो बताएं कि क्या रहा? उसने बेताबी से पूछा। उन्होंने 1 हफ्ते बाद जवाब देने को कहा है। क्यों? उनकी मर्जी, ये उनका हक है, हम उनसे बहस तो नहीं कर सकते थे। बाजी बोली। अच्छा ये बताएं, वो लोग आपको कैसे लगे और लड़की कैसी लगी आपको? सच तो यह है फरहान कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, अम्मी ने कहा। फरहान का दिल बैठने लगा। क्या मतलब? इतनी अच्छी लड़की पसंद की है तुमने? हम तो तुम्हें ऐसे ही बोंगा सा समझते थे, बाजी ने शोख लहजे में कहा। और सब लोग बहुत अच्छे हैं, अम्मी बोली। भाई मैंने तो उसे अपनी बहू मान लिया, मेरे दिल में उतर गई है वो। फरहान का खून सैरों बढ़ गया, मगर फौरन ही उसे खदशात सताने लगे, और वो खदशात बेसबब भी नहीं थे। लेकिन ये 1 हफ्ता, अम्मी ने उसकी बात काट दी। ये तरीका होता है लड़की वालों का, फौरन ही हाँ नहीं की जाती। फिर उसकी दादी ने कहा कि वो तनहा फैसला नहीं कर सकती, उन्हें अपने छोटे बेटे से भी मशवरा करना होगा। उसकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इसमें परेशानी की कोई बात नहीं, मगर फरहान के लिए तो ये 1 घंटा गुजारना दोभर हो गया था। 1 हफ्ता तो उसके लिए एक उम्र के बराबर था, लेकिन वो इंतजार के सिवा कुछ कर नहीं सकता था। आज वो यूनिवर्सिटी से घर आया तो सबसे पहले उसे बाजी की सूरत नजर आई। उसे गैर मामूलीपन का एहसास होने लगा। बाजी का ससुराल से यहाँ आना इतना आसान नहीं था। वहां वो इतना मसरूफ रहती थी कि कभी अम्मी के बुलाने पर ही आए तो आए। फिर बाजी का मुंह लटका हुआ था। अम्मी भी उदास नजर आ रही थी। उसका दिल घबराने लगा। कहीं बाजी के ससुराल में तो कोई गड़बड़ नहीं हो गई? खैरियत तो है बाजी? उसने बाजी से पूछा। हाँ सब ठीक है, अम्मी ने जल्दी से कहा। देखने से तो ऐसा नहीं लगता, आप भी परेशान लग रही हैं और बाजी भी। बाजी और अम्मी चंद लम्हे एक दूसरे को देखती रहीं। उनके दरमियान जैसे खामोशी में कोई बात हो रही थी। फिर बाजी ने अम्मी से कहा, क्या फायदा अम्मी, कब तक छुपा सकती हैं आप इस बात को? अम्मी बेबसी से उन्हें देखती रहीं। तो फिर तुम ही बता दो इसे, मेरी तो हिम्मत नहीं है। ये कहकर वो उससे नजरें मिलाए बगैर किचन की तरफ चली गईं। वो और परेशान हो गया। यकीनन बाजी के ससुराल में ही कोई गड़बड़ हुई थी। उसने खुद को जहनी तौर पर तैयार कर लिया। बताए ना बाजी, क्या बात है? लेकिन बाजी ने जो कहा वो उसके लिए खिलाफ तवक्को था। बहुत बड़ा शौक था उसके लिए। आज उनका फोन आया था, बाजी ने कहा। किनका? जिनके यहाँ हम तुम्हारा रिश्ता लेकर गए थे, उन्होंने इनकार कर दिया है। फरहान का दिमाग भग से उड़ गया। ये क्या कह रही हैं आप? देखो भाई,
जिंदगी में ये सब कुछ होता है, जो नसीब में ना हो वो तो नहीं मिलता ना आदमी को। लेकिन उन्होंने कहा क्या? उन्होंने अपने छोटे बेटे से बात की थी। वो शायद पहले ही कहीं उस लड़की का रिश्ता तय कर चुका है, उसने मना कर दिया। दादी बेचारी ने बहुत माजरत की अम्मी से, तुम्हारी बहुत तारीफ की, कह रही थी कि उन्हें अफसोस है, इतने अच्छे लड़के तो नसीब से मिलते हैं। तुम्हें बहुत दुआएं दी उन्होंने। फरहान से बोला भी नहीं गया, कुछ कहना मुमकिन ही नहीं था उसके लिए। अब दिल छोटा ना करो मेरे भाई, अभी तुम्हें यह बहुत बड़ी बात लग रही है, बाद में कभी इस सोच पर हंसोगे। जिंदगी में सभी कुछ मनचाहा तो नहीं मिल जाता आदमी को, इंशाअल्लाह तुम्हें इससे भी अच्छी लड़की मिलेगी। फरहान ने दिल में सोचा, आलम में तुझसे लाख सही, तू मगर कहाँ। लेकिन उसने कहा कुछ नहीं। उसे यकीन था कि इस नाकामी और महरूमी का एहसास उसे हमेशा सताता रहेगा। अब छोड़ो ना, इतना उदास होने की जरूरत नहीं। इस बार उससे रहा नहीं गया। मेरी बात छोड़े, उदास तो आप भी हैं और अम्मी भी। कुदरती बात है, हमें लड़की भी बहुत अच्छी लगी थी और उसके घर वाले भी, तो फिर मुझे क्यों मना करती हैं उदास होने से? मेरे लिए तो ये और ज्यादा कुदरती बात है। दिन भर उसने मुस्कुराते रहने की कोशिश की, लेकिन उदासी तो रूह तक उतर गई थी। रात को कमरे की तन्हाई में वो उदासी तूफान की तरह उमड़ी और उस पर छा गई। उसने आंखें बंद की और वो उसके सामने आ खड़ी हुई, जीती जागती, सांस लेती कि बस हाथ बढ़ाओ और छू लो। वो उसे कैसे भूल सकता था? उसे उसकी पहली दीद याद आ गई। वो 3rd ईयर में था और वो कॉलेज का पहला दिन था, जिसे सीनियर तलबा फर्स्ट ईयर वालों के लिए मुश्किल दिन बना देते हैं। फर्स्ट ईयर फूल, इसका मकसद किसी की दिल आजारी नहीं होता, वो तो बस बेजरर सी दिल लगी होती है। वो बेवकूफ बनाने वालों का सरदार था। वो और उसके साथी वक्त से काफी पहले कॉलेज आ गए थे और उन्होंने दरवाजों पर लगी 2 अलग अलग तख्तियों को बाहम तब्दील कर दिया था। लेडीज टॉयलेट की तख्ती 11A के क्लासरूम के दरवाजे पर और 11A की तख्ती लेडीज टॉयलेट के दरवाजे पर। उन्हें यह भी मालूम था कि फर्स्ट ईयर वाले झिझकते घबराते हैं, इसलिए पहले ग्राउंड में जमा होते और एक दूसरे से घुलते मिलते हैं, फिर ग्रोहों की शक्ल में क्लास का रुख करते हैं और फर्स्ट ईयर फूल बनाए जाने के डर से वो सीनियर तलबा से रास्ता भी नहीं पूछते। इसलिए उन्होंने फर्स्ट ईयर की क्लासेस का साइन लिखकर उसे लेडीज टॉयलेट के रुख पर लगाकर उस पर तीर का निशान भी बना दिया था। अब वो लोग ग्राउंड में खड़े थे। फर्स्ट ईयर के तलबा और तालिबात की आमद का सिलसिला शुरू हो गया। वो लोग अपने घबराए हुए अंदाज से अलग ही पहचाने जाते थे। वो एक दूसरे से पूछते, आप फर्स्ट ईयर में हैं? तारुफ होता और टोलियां बन जाती। वो एक दूसरे से बातें करते, लेकिन साफ नजर आता था कि वो बुरी तरह नर्वस हो रहे हैं। ऐसे में वो लड़की कॉलेज के गेट से दाखिल हुई। फरहान उसे देखते का देखता रह गया। बात सिर्फ इतनी नहीं थी कि वो गैर मामूली तौर पर हसीन और सर्वकद थी। उसने एक बड़ी सी चादर में जिस एहतमाम से खुद को लपेट रखा था, वो एक बिल्कुल नई बात थी, वरना कॉलेजों से तो फैशन की शुरुआत होती है। उसे देखकर पाकीज़गी का गैर मामूली एहसास होता था और उसके अंदाज में बला का एतमाद था। एतमाद ही नहीं, बक्कार और तमकनत भी। एक और गैर मामूली बात यह थी कि वो अकेली नहीं थी, उसके साथ 3 लड़कियां और थीं। वो आम सी लड़कियां थीं, बेनियाजी से गलों में दुपट्टे डाले हुए, और वो जिस तरह घुल मिलकर बात कर रही थी, इससे लगता था कि वो बहुत अरसे से एक दूसरे को जानती हैं। फरहान टिकटिकी बांधे उसी लड़की को देखता रहा। वो उन लड़कियों के दरमियान ऐसी थी जैसे बुझे बुझे फीके सितारों के दरमियान 14वीं का चांद। एक और गैर मामूली बात यह थी कि लड़कियों की वो टोली ऐन वक्त पर कॉलेज आई थी, वरना पहले दिन फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट वक्त से पहले ही कॉलेज पहुंचते हैं। वो टोली आगे बढ़ती रही। फरहान और उसके साथी अब बरामदे में तीर के इशारे वाले साइन बोर्ड से कुछ फासले पर जा खड़े हुए थे। फिर पहले पीरियड की घंटी बजी और हलचल सी मच गई। तीर के इशारे वाला साइन बहुत नुमाया था। बेशतर तलबा और तालिबात ने उससे इस्तिफादा किया, लेकिन कुछ इतने नर्वस थे कि उसे भी ना देख पाए। उनकी गलत रहनुमाई के लिए फरहान और उसके साथी वहां मौजूद थे। वो उन्हें उस तरफ भेज रहे थे, लेकिन फरहान अब अपने साथियों में शामिल होने के बावजूद उनमें शामिल नहीं था। वो तो मबहूत सा उस लड़की को देखे जा रहा था जो अपनी सहेलियों के साथ बड़े एतमाद से आगे बढ़ रही थी। फरहान के दिल में अचानक ख्याल आया कि उसे इस लड़की को फर्स्ट ईयर फूल बनने से बचाना होगा। वो अपने साथियों से कटकर तीर के निशान वाले साइन बोर्ड की तरफ चल दिया, लेकिन उसकी नजरें उस लड़की पर जमी थी। उसी लम्हे लड़की की एक साथी की नजर तीर वाले साइन बोर्ड पर ठहरी और उसने मुनफरिद लड़की से साइन की तरफ इशारा करते हुए कुछ कहा। मुनफरिद लड़की ने उसकी तरफ देखा। एक सानिया को उसकी नजरें फरहान से मिली, फिर वो साइन बोर्ड को देखने लगी। अगले ही लम्हे उसने नफी में सर हिलाते हुए अपनी सहेली से कुछ कहा।
فرحان کو حیرت ہوئی کیونکہ لڑکیاں سائن بورڈ کی طرف نہیں آ رہی تھیں۔ ان لڑکیوں کا رخ اب اس طرف تھا جہاں کلاس روم تھے۔ فرحان حیران تھا لیکن مطمئن بھی تھا۔ وہ اپنی ٹولی کی طرف چل دیا۔ اس دوران اس نے سعید کو ان لڑکیوں کی طرف بڑھتے دیکھا۔ اس کا جی چاہا کہ سعید کو آواز دے لے، لیکن موقع مناسب نہیں تھا۔ وہ اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ چکا تھا۔ وہ سعید اور ان لڑکیوں کے درمیان ہونے والی گفتگو صاف سن سکتا تھا۔ ایکسکیوز می، سعید نے ان لڑکیوں سے کہا۔ وہ چاروں رک گئیں۔ منفرد لڑکی نے بڑی شائستگی سے کہا، جی فرمائیے۔ اس کی آواز بھی بہت خوبصورت تھی اور لہجہ نرم، لیکن سعید جیسا پراعتماد اور بے باک لڑکا بھی مروب ہو گیا۔ وہ بولتے ہوئے یوں اٹک رہا تھا جیسے جو کہنا چاہتا ہو اسے ترتیب نہ دے پا رہا ہو۔ آپ لوگوں نے شاید وہ بورڈ نہیں دیکھا، اس نے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ جی دیکھا ہے، منفرد لڑکی نے کہا۔ تو پھر؟ اس سے زیادہ سعید سے کچھ نہیں کہا گیا، اسی سے تو رہنمائی حاصل کی ہے ہم نے۔ منفرد لڑکی کے لہجے میں سنجیدگی تھی۔ لیکن کلاس روم تو اس طرف ہے۔ ہم کلاس روم میں تو نہیں جا رہے ہیں، تو پھر آپ کہاں جا رہی ہیں؟ اصولاً آپ کو ہم سے یہ بات نہیں پوچھنی چاہیے، منفرد لڑکی کے لہجے میں تحکم در آیا۔ دیکھیں نا، ہمیں بتانا اچھا نہیں لگے گا اور آپ کو سننا۔ تحکم کے باوجود اس کے لہجے میں وہی نرمی اور آواز میں وہی شیرینی تھی۔ سعید حیرت سے منہ کھولے اسے دیکھتا رہا۔ ایک اور لڑکی نے ہنستے ہوئے کہا، ہم لیڈیز ٹوائلٹ جا رہے ہیں، آپ کو کوئی اعتراض؟ دوسری لڑکی بولی۔ منفرد لڑکی نے انہیں گھور کر دیکھا لیکن بولی کچھ نہیں۔ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ سعید نے گڑبڑا کر کہا۔ لیکن آپ کی کلاس نکل جائے گی، آپ اس کی فکر نہ کریں۔ سعید پلٹ آیا اور لڑکیاں آگے چلی گئیں۔ سعید کے چہرے پر کھسیاہٹ تھی۔ مجھے تو تم فرسٹ ایئر کے لگ رہے ہو، طارق نے اس پر چوٹ کی۔ سعید کا چہرہ تمتما اٹھا۔ یار یہ لڑکیاں تو بہت تیز ہیں، فرسٹ ایئر کی تو ہرگز نہیں لگتی۔ تو پھر کسی اور کالج سے فیل ہو کر آئی ہیں، اسی لیے اتنی خرانٹ لگ رہی ہیں، تجربہ کار معلوم ہوتی ہیں۔ یہ ہمارا کالج ایسا گیا گزرا تو نہیں، فرحان نے کہا۔ اتنی دیر میں فرسٹ ایئر فولز کی ٹولیاں کلاس روم کی زیارت کے بعد واپس آنے لگی تھیں۔ اب وہ لوگ پہلے سے بھی زیادہ نروس تھے۔ اس بار فرحان اور اس کے ساتھیوں نے ان کی صحیح رہنمائی کر دی۔ تو یہ تھا ان کا تعارف۔ اب تک لڑکیاں فرحان کے پیچھے بھاگتی رہی تھیں، مگر اس نے کبھی ان میں دلچسپی نہیں لی تھی۔ اب یہ لڑکی اسے بھاگ گئی تھی اور وہ عام لڑکوں کی طرح وقت گزاری کا قائل بھی نہیں تھا، اس لیے وہ اندھا دھند اس لڑکی کے پیچھے نہیں بھاگا۔ اس نے خود کو بہت وقت دیا۔ وہ خود کو اور اپنے جذبے کو اچھی طرح تولنا چاہتا تھا، کیونکہ یہاں یہ امکان تھا کہ وہ محض اپنے منفرد ہونے کی وجہ سے اچھی لگی ہو۔ ایسی پسندیدگی وقتی ہوتی ہے اور وہ وقت ضائع کرنے کا قائل نہیں تھا۔ چنانچہ وہ دور دور سے مشاہدہ کرتا رہا اور اپنی پسندیدگی کا تجزیہ بھی کرتا رہا۔ در حقیقت اسے اس سے بہت فائدہ ہوا۔ اس عرصے میں وہ صرف خود کو ہی نہیں، اس لڑکی کو بھی سمجھتا رہا۔ وہ آنکھیں بند کر کے پہلی نظر کی پسندیدگی کو اہمیت دینے کا قائل بھی نہیں تھا۔ اس نے عقل مند لڑکیاں بھی دیکھی تھیں جو لڑکوں کے لیے جال کے طور پر انفرادیت اپناتی تھیں۔ بعد میں وہ عام لڑکیاں ہی ثابت ہوتی تھیں۔ اس کی توقع کے عین مطابق چند ہی روز میں کالج کا ہر لڑکا اس لڑکی کا دیوانہ ہو گیا، جو خود کو دکھانے کے بجائے چھپاتی تھی، بہت سنبھال کر رکھتی تھی۔ ہر سینئر لڑکے نے اس کی طرف بڑھنے اور راہ و رسم پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن پہلی کوشش کے بعد دوسری کوشش کسی نے بھی نہیں کی۔ یوں اس لڑکی کے ناکام عاشقوں کی انجمن بنتی گئی۔ اپنی ناکامی پر ہر لڑکا اپنے اپنے انداز میں تبصرہ کرتا تھا، مگر خلاصہ یہی تھا کہ انگور کھٹے ہیں۔ فرحان سب کی باتیں بہت غور سے اور خاموشی سے سنتا تھا۔ اس نے کبھی کسی بیہودہ تبصرے پر کسی کو نہیں ٹوکا۔ وہ اپنی کہانی نہیں بنوانا چاہتا تھا، وہ تو بس اس لڑکی کو سمجھنا چاہتا تھا۔ اس کے لیے اسے غیر معمولی تحمل سے کام لینا پڑا تھا، ورنہ بعض تبصروں نے تو اسے جارحیت پر اکسایا تھا اور اس نے بڑی مشکل سے خود کو روکا تھا۔ اس چادر کو تم کیا سمجھتے ہو؟ ایک ناکام لڑکے نے سینہ پھولاتے ہوئے کہا۔ وہ اس میں خود کو چھپا کر رکھتی ہے، دوسرے لڑکے نے، جو اپنی واجبی شکل و صورت اور چھوٹے قد کی وجہ سے دوڑ میں شامل ہونے کی جرت نہیں کر سکتا تھا، بڑے احترام سے کہا۔ درست، لیکن یہ چادر حسن کا خزانہ چھپانے کے لیے نہیں، وہ چھپانے کے لیے ہے جو اس کے پاس نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اندر ایسا کچھ ہے ہی نہیں جسے چھپایا جائے۔ ایگزیکٹلی، ایک سینئر ناکام عاشق نے اچھل کر کہا۔ وہ چادر اتار دے تو کوئی اس پر دوسری نظر بھی نہیں ڈالے گا۔ غلط، اس کا چہرہ اتنا خوبصورت ہے کہ کوئی بار بار دیکھے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ مستقبل قریب میں قسمت آزمائی کا ارادہ رکھنے والے ایک امیدوار نے کہا۔
लेकिन तमाम नाकाम आशिकों को ये ताज़ा तरीन थ्योरी पसंद आई थी। मैंने तो इसीलिए ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं किया उस पर, उनमें से एक बोला। मगर एक बात थी जिस पर वो सब मुत्तफिक थे, वो लड़की मगरूर थी ना बदअखलाक। उसने कभी किसी की नाशाइस्तगी पर भी जाहियत से काम नहीं लिया था। वो बहुत मुहज्जिब थी, सख्त और हतमी अल्फाज भी इतने नर्म लहजे में बोलती कि बुरा नहीं लगता। उसने कभी किसी की तौहीन नहीं की थी, कभी किसी को शर्मिंदा नहीं किया था, सिर्फ इसलिए कि वो जानती है कि उसके पास गुरूर करने को कुछ है भी नहीं। ताज़ा तरीन नाकाम आशिक ने कहा। इस पर एक एतराफ सामने आया। एक पुराने नाकाम आशिक ने धीरे से कहा, नहीं यार, वो सचमुच बहुत अच्छी है। कैसे? मैंने मुख्तलिफ स्ट्रेटजी अपनाई थी इसके लिए। मैंने कहा, लड़के आपके बारे में बहुत खराब बातें करते हैं। इस पर वो बोली, मेरी गैर मौजूदगी में अगर कोई मेरे बारे में ऐसी बातें करे जो अल्लाह को बुरी लगे तो वो अपना ही नुकसान कर रहा है ना, मुझे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा, वो ऐसी बातें होती हैं कि मेरा जी मरने मारने को चाहने लगता है। एक दिन उसने मेरी बात काट दी, कहने लगी, ऐसा कुछ करेंगे तो आप अपनी हद से तजावुज करेंगे। मैंने पूछा, कैसे? बोली, आप मेरे भाई होते तो आपको यह हक होता और मैं तो फिर भी आपको रोकती। बर्दाश्त बड़ी चीज होती है, मैंने मानी खेज लहजे में कहा। लेकिन मेरा और आपका कोई रिश्ता कायम भी तो हो सकता है। इस पर उसने कहा, देखें, हम यहाँ इल्म हासिल करने के लिए आए हैं, रिश्ते कायम करने नहीं। मैंने उसे उकसाया, आप तस्वुर भी नहीं कर सकती कि वो कैसी बातें करते हैं आपके बारे में। उसने बेनियाजी से कहा, अच्छा ही है, लेकिन मुझे मालूम होता तब भी मैं उन्हें बुरा नहीं समझती, बल्कि मैं उनके लिए अल्लाह से हिदायत की दुआ करती। हम सब इस कॉलेज के स्टूडेंट होने के नाते एक दूसरे के लिए बहुत मोहतरम हैं। अब कोई मेरा एहतराम करे ना करे, मैं तो सबका एहतराम करती हूँ। मैं ना जुबान से किसी की बुराई करती हूँ, ना दिल में किसी के लिए बुराई रखती हूँ। वो कहते कहते रुका और बड़ी हसरत से बोला, अब तुम ही बताओ, ऐसी लड़की से तो इजहार मोहब्बत भी नहीं किया जा सकता। छोड़ो यार, ये सब दिखावा है, उसकी चादर की तरह। ताज़ा तरीन नाकाम आशिक ने बिलबिलाकर कहा, अभी तो तुम उसकी चादर को पर्दा करार दे रहे थे, उसके खालीपन का। मुस्तकबिल करीब के आशिक ने एहतजाज किया, अरे यार, ये अपने शहजादे गुलफाम ने कुछ नहीं किया इस सिलसिले में। सईद ने अचानक कहा, इशारा फरहान की तरफ था। इसका तो मामला ही उल्टा है, हमेशा से लड़कियां इसके पीछे भागती रही हैं और ये उनसे भागता रहा है, तारिक ने कहा। अब सब फरहान की तरफ मुतवज्जे थे और सवालिया नजरों से उसे देख रहे थे। मुझसे कुछ सुनना चाहते हो तुम लोग? फरहान ने पूछा। इरशाद, सईद ने मस्खरेपन से कहा। अच्छा नहीं लगेगा तुम लोगों को, बर्दाश्त कर लेंगे, तारिक बोला। तो सच ये है कि तुम लोग बड़ी घटिया गुफ्तगू करते हो और ये गुफ्तगू साबित करती है कि तुम्हारी सोच और जहनियत इससे भी बुरी है। एक अच्छी और नेक लड़की के बारे में इतने गंदे अंदाज में सोचना और ऐसी रकीक गुफ्तगू करना हमें जेब नहीं देता। हम तालिबे इल्म हैं, यहाँ से इल्म हासिल करके निकलने के बजाय हम यहाँ से ये सब सीख कर निकलेंगे। ये तो इस दरसगाह की भी तौहीन है। मैं इससे ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, फरहान ने नर्म लहजे में कहा। बेशतर लड़के शर्मिंदा नजर आने लगे, लेकिन उनमें कुछ ढीठ भी थे। 6 माह के अरसे में फरहान ने खुद को भी अच्छी तरह जांच लिया और उस लड़की को भी खूब अच्छी तरह समझ लिया। वो उसके दिल में घर कर गई थी। वो थी ही ऐसी, शायद कोई खूबी ऐसी नहीं थी जो उसमें मौजूद ना हो। बर्दाश्त और तहम्मुल ऐसा कि कभी किसी से उसने सख्ती से बात ना की। उसकी जगह कोई और लड़की होती तो अब तक कम से कम 4-5 लड़के कॉलेज से निकाले जा चुके होते। पढ़ाई के मामले में वो बहुत संजीदा थी। खाली पीरियड होता तो ज्यादातर वो लाइब्रेरी में होती। कैंटीन वो जाती जरूर थी, मगर उसके साथ सिर्फ लड़कियां होती। जाहिरी खूबियां तो थी ही उसकी, बातिनी खूबियां और ज्यादा थी। फरहान के दिल में उसके लिए गहरी पसंदीदगी थी। वो उसकी बहुत इज्जत करता था, लेकिन दूसरे लड़कों की तरह वो कभी उसकी तरफ नहीं लपका। कभी उसका दिल भी नहीं चाहा। वो नहीं चाहता था कि वो उसे नापसंद करे, लेकिन न जाने कैसे वो पसंदीदगी मोहब्बत में तब्दील हो गई और हर गुजरते दिन के साथ गहरी होती गई। वो उसके लिए बिल्कुल नई चीज थी। खुद पर उसकी गिरफ्त कमजोर पड़ने लगी। उससे बात करने को, उसके साथ मिल बैठने को दिल मचलने लगा। वो बच्चों की तरह बेताब हो गया, लेकिन उसके लिए यह भी बहुत अहम था कि वो उसे बुरा न समझे, आम लड़कों जैसा ना समझे। लेकिन उसे खुद पर काबू रखना था, अंधाधुंध कुछ नहीं करना था। उसकी पढ़ाई मुतासिर होने लगी। घर में भी वो खोया खोया रहता। हर वक्त उसका तस्वुर उसके दिमाग पर छाया रहता। हर लम्हा वो उसके बारे में सोचता। उसने खुद को टटोला और जान लिया कि वो उसके लिए कॉलेज की कोई एक्टिविटी नहीं,
وہ اس کے لیے نشان منزل ہے، نشان مستقبل، اور یہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے۔ وہ لائبریری جانے لگا۔ جاتا تو وہ پہلے بھی تھا، لیکن صرف کسی ضرورت کے تحت، لیکن اب وہ تواتر سے جانے لگا۔ لائبریری میں کبھی بہت زیادہ ہجوم نہیں ہوتا تھا، حالانکہ لائبریری بہت بڑی تھی۔ دشواری یہ تھی کہ وہ سب کے سامنے اس سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا، اس سے اس کا امیج خراب ہوتا۔ لڑکے سمجھتے کہ دوسروں کے تجربات سے استفادہ کرتے ہوئے اب وہ اس پر جال ڈال رہا ہے، اور اس سے بھی زیادہ اسے اس بات کی فکر تھی کہ کہیں وہ اسے غلط نہ سمجھ لے۔ یہ تو بہت بڑا نقصان ہوتا اس کے لیے۔ وہ سوچ سوچ کر تھک گیا کہ اس سے کہاں ملے، کیسے ملے اور کس طرح بات کرے، لیکن کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ پھر قدرت نے اسے موقع فراہم کر دیا۔ اس روز صبح سے بارش ہو رہی تھی، کالج جانے کا موڈ نہیں بن رہا تھا، پھر بھی اس نے گاڑی نکالی اور کالج کی طرف چل دیا۔ بارش اس وقت بھی ہو رہی تھی۔ وہ کالج پہنچا تو وہاں حاضری برائے نام تھی۔ کلاسوں میں کوئی تھا ہی نہیں، اسٹوڈنٹ تو کیا، لیکچرر بھی غائب تھے۔ کینٹین میں 2-3 لڑکے بیٹھے چائے پی رہے تھے، ان میں اس کا شناسا کوئی نہیں تھا۔ وہ کامن روم کی طرف گیا۔ گرلز کامن روم تو سنسان تھا، بوائز کامن روم میں لڑکے اچھی خاصی تعداد میں موجود تھے۔ کچھ کیرم کھیل رہے تھے، کچھ شطرنج اور کچھ ٹیبل ٹینس۔ وہ وہاں سے پلٹ آیا، گھر واپس جانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ موسم اتنا اچھا تھا، اس نے سوچا لائبریری میں اس وقت کوئی نہیں ہوگا، وہ وہاں تنہائی میں بیٹھ کر ارجمند کے بارے میں سوچ سکے گا۔ راستے میں اسے خداداد مل گیا۔ وہ کالج کا چپڑاسی تھا اور کالج کی حدود میں ہی بنے ایک کوارٹر میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ فرحان اس کا بہت خیال رکھتا تھا، وہ بھی فرحان کی بہت عزت کرتا تھا۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ فرحان کالج کی اسٹوڈنٹس یونین کا جنرل سیکریٹری بھی تھا۔ فرحان نے سلام کیا۔ کیسے ہو بابا؟ اللہ کا شکر ہے فرحان بابو، واپس جا رہے ہیں؟ نہیں بابا، سوچا ہے کچھ دیر لائبریری میں بیٹھوں۔ لائبریری کھلی ہے نا؟ خداداد کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ وقت پر کھول دی تھی فرحان بابو، پر مس صاحبہ نہیں آئی ہیں آج۔ وہ لائبریرین کی بات کر رہا تھا، مگر فرحان کو اس سے فرق نہیں پڑتا تھا، اسے کوئی کتاب ایشو تو کرانی نہیں تھی۔ وہ لائبریری میں داخل ہوا اور کسی ایسی جگہ کی تلاش میں نظریں دوڑانے لگا جہاں سے لائبریری میں داخل ہوتے ہی اسے نہ دیکھا جا سکے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اسے ڈسٹرب کرے۔ ایسا ایک گوشہ اسے نظر آیا، مگر ایک لمحے کو اس کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ وہاں ارجمند بیٹھی تھی۔ وہ مطالعے میں ایسی منہمک تھی کہ اسے اس کی آمد کا احساس بھی نہیں ہوا تھا۔ اس کے دل میں بس ایک ہی خیال آیا، قدرت نے اسے بات کرنے کا موقع فراہم کر دیا ہے۔ اس نے دھیرے سے کھنکھار کر اسے اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ وہ ایک دم سے اسے چونکانا نہیں چاہتا تھا، یہ تو بد تہذیبی ہوتی۔ ارجمند نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ السلام علیکم، اس نے آہستہ سے کہا۔ وہ وعلیکم السلام کہتا ہوا اس کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اسی کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے سامنے پہنچ کر وہ رکا۔ آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میں یہاں بیٹھ جاؤں؟ اس نے پوچھا۔ اعتراض تو مجھے ہے، ارجمند نے بڑی نرمی اور شائستگی سے کہا۔ وجہ پوچھ سکتا ہوں میں؟ پوری لائبریری خالی پڑی ہے، آپ اور کہیں بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ دیکھیے، مجھے یہاں آپ کی موجودگی کا علم نہیں تھا، میں تو سکون سے کچھ دیر یہاں بیٹھ کر سوچنے اور کچھ مطالعہ کرنے کے لیے آیا تھا۔ وہی تو میں بھی کہہ رہی ہوں، آپ کہیں بھی بیٹھ کر یہ سب کچھ کریں، میں آپ کو بالکل ڈسٹرب نہیں کروں گی۔ آپ کو اپنی ڈسٹرب کرنے کی بے پناہ صلاحیت کا علم ہی نہیں ہے، فرحان نے بے ساختہ زیر لب کہا۔ اس نے کچھ سنا تو، لیکن پوری بات نہیں سن سکی۔ سوری، مجھ سے کچھ کہا آپ نے؟ جی نہیں، میں تو خود کو برا بھلا کہہ رہا تھا، فرحان نے کہا۔ آپ نے مجھے بات پوری کرنے نہیں دی۔ میں کہہ رہا تھا کہ آپ کو بیٹھے دیکھا تو سوچا آپ سے کچھ بات کر لوں۔ اس پر کوئی اعتراض ہے آپ کو؟ جی نہیں۔ تو میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ فرحان بیٹھنے لگا۔ اس پر مجھے اعتراض ہے، ارجمند نے جلدی سے کہا۔ میں دور وہاں بیٹھ کر آپ سے باتیں کروں؟ فرحان نے افتادہ تر گوشے کی طرف اشارہ کیا۔ تو ہمیں چیخ چیخ کر باتیں کرنی ہوں گی، اور اگرچہ یہاں کوئی بھی نہیں ہے، اس کے باوجود یہ کچھ عجیب سا نہیں لگے گا؟ وہ مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرا مطلب یہ ہے کہ یہ گوشہ تنہائی کے لیے ہے، کوئی لائبریری میں داخل ہوگا تو اس کی نظر براہ راست اس طرف نہیں اٹھے گی، لیکن آپ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمارا دروازے کے سامنے بیٹھنا مناسب ہوگا۔ جو آپ کی مرضی۔ وہ نسبتاً سامنے کی میز پر آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ جی فرمائیے۔ اچانک فرحان کو اپنا گلا خشک ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ چند لمحے تو وہ بول ہی نہیں سکا، پھر اس نے ہڑبڑا کر کہا، آپ کا نام کیا ہے؟ ارجمند نے عجیب سی نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو میرا نام معلوم نہ ہو؟ آپ شاید نروس ہو رہے ہیں۔ فرحان نے کھنکھار کر گلا صاف کیا۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں ارجمند، میں واقعی نروس ہو رہا ہوں۔
हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। अचानक ही वो पुरएतमाद हो गया। आपने वहां बैठकर बात करने से एहतराज किया। तो क्या आप लोगों से डरती हैं? जब तक मैं कुछ गलत ना करूं, अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरती, अर्जुमंद ने कहा। लेकिन एहतियात बरतना मेरा फर्ज है कि कोई बिला वजह मेरे बारे में कोई बुरा गुमान ना करे, गलत राय कायम ना करे। इस जवाब ने फरहान के उस पहले तासुर को और मुस्तहकम कर दिया कि वो एक गैर मामूली लड़की है। मगर आप मुझसे ये बात तो नहीं करना चाहते थे? जी नहीं। फरहान फिर नर्वस हो गया। दरअसल मैं बहुत मुतजस्सिस हूँ आपके बारे में। तजस्सुस तो बस इल्म ही अच्छा होता है, अर्जुमंद ने कहा। पहले मैं एक बात बता दूं आपको, मैं किसी के बारे में भी बुरी राय नहीं रखती, लेकिन अपने बारे में अच्छी राय कायम करने का मौका कम ही लोग देते हैं। आप उन लोगों में से हैं जिनके बारे में मेरी राय बहुत अच्छी है। ये ना भूलिएगा कि हमारा ताल्लुक इस दरसगाह के दम से है और इस दरसगाह के तकद्दुस का ख्याल रखना हमारा फर्ज है। हम दोनों तालिबे इल्म हैं, आप सीनियर हैं और मेरे लिए मोहतरम हैं। मैं आपको मोहतरम ही देखना चाहती हूँ। फरहान को हैरत होने लगी। उसने किस अक्लमंदी और शाइस्तगी से उसे बहुत सी बातों से रोक दिया था। फिर उसे तजस्सुस के हवाले से ही बात सूझ गई। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, उसने कहा। मैं अपने तजस्सुस की बात कर रहा था। 6 माह से मुझे ये तजस्सुस है कि आप और आपकी वजह से आपकी सहेलियां कॉलेज के पहले दिन फर्स्ट ईयर फूल बनने से कैसे बच गईं। अर्जुमंद के चेहरे से तशवीश का वो तासुर ढल गया जो तजस्सुस पर फरहान के इसरार पर उसके चेहरे पर नमूदार हुआ था। वो खुशदिली से मुस्कुराई। आपने इस पर सोचने और गौर करने की कोशिश नहीं की? बहुत की, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। सीधी सी बात थी, मैं 2 दिन पहले अपने चचा जान के साथ आई थी और मैंने पूरे कॉलेज का जायजा लिया था। मुझे पहले से मालूम था कि हमारा क्लासरूम किस तरफ है। फिर मैंने पहले दिन कॉलेज में दाखिल होते ही आपका सेटअप भी समझ लिया। तीर के निशान वाला साइन बोर्ड बहुत मौसर जाल था और कोई इससे भी बच निकले तो असल रास्ते पर आपकी टोली मौजूद थी रहनुमाई के लिए। कमाल है, फरहान ने सताइशी लहजे में कहा। नहीं, इसमें कमाल की क्या बात है? मेरे नजदीक तो है। गलत तस्वुर की वजह से है। जरा इसकी वजाहत भी कर दीजिए। आपका तस्वुर यह है कि फर्स्ट ईयर वाले सभी घबराए हुए और नर्वस होंगे, तो होता भी यही है। लेकिन आपको दूसरा इम्कान भी जहन में रखना चाहिए। फर्स्ट ईयर फूल्स के दरमियान फर्स्ट ईयर सेजेस भी तो हो सकते हैं। मैं फिर भी यही कहूंगा कि आपने कमाल कर दिया। देखें, एक तो मैं पहली बार कहीं जाऊं तो उसके बारे में जानने और समझने की कोशिश करती हूँ, ये मेरी फितरत है। दूसरे, स्कूल में मेरी एक क्लास सीनियर एक लड़की से बड़ी दोस्ती थी। उसने मुझे फर्स्ट ईयर फूल के बारे में बता रखा था, तो मैंने चचा जान के साथ आकर कॉलेज के महल वकूफ को पूरी तरह जहन नशीन कर लिया। बेवकूफ बनाए जाने का सबसे कवी इम्कान गलत रहनुमाई के ही जरिए था। इसके बावजूद मैं चौकन्ना थी और अंदर से इतनी ज्यादा पुरएतमाद भी नहीं थी। उसने तवक्कुफ किया, एक गहरी सांस ली और बोली, तो उस रोज आपको मेरी वजह से मायूसी हुई? जी नहीं, मैं समझी नहीं। जब मैंने आपको कॉलेज में दाखिल होते देखा तो उसी वक्त सोच लिया था कि आपको बेवकूफ नहीं बनने दूंगा। वो उसे टटोलती नजरों से देख रही थी। आपको यकीन नहीं आया ना इस बात पर? फरहान ने पूछा। आप समझ रही हैं ना कि मैं अंगूर खट्टे वाली बात कर रहा हूँ? जी नहीं, मेरे जहन में एक लम्हे के लिए भी ये ख्याल नहीं आया, वो पुरएतमाद लहजे में बोली। तो आपने कोशिश की थी मुझे बचाने की, मगर कैसे? इस बारे में कुछ बताएंगे आप? जी नहीं, जो बात हुई ही नहीं उसे बताने की जरूरत भी नहीं। मैं जानती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मुशाहिदा बहुत अच्छा है। कॉलेज में दाखिल होते ही मैंने गिरदोपेश का जायजा लिया था, तभी तो आपका पूरा सेटअप मेरी समझ में आ गया था। मैंने ये भी समझ लिया था कि आप ही अपनी टोली के सरदार हैं। फरहान उसे हैरत से देख रहा था। मगर आपने मेरी कोशिश को कैसे समझा? उस वक्त तो नहीं समझा था, उस वक्त तो मेरा जहन उलझ गया था, अर्जुमंद ने बड़ी सच्चाई से कहा। समझ में तो अब आया है। आपकी बात सुनने के बाद मुझे तो अब भी यकीन नहीं है कि आप समझ पाई हैं। सुन लें तो शायद यकीन आ जाए, वो बोली। जब हमने बढ़ना शुरू किया तो मैंने देखा कि आप अपनी टोली से अलग होकर तीर के निशान वाले बोर्ड की तरफ चले गए। मेरी समझ में इसकी वजह नहीं आई, क्योंकि हम तो सही समत में जा रहे थे और आप लोग वहां हमें भटकाने के लिए खड़े थे। फिर आपको वहां से हटने की क्या जरूरत थी? मेरी समझ में इसकी वजह नहीं आई। और अब आप समझ गई? हाँ, हम आपकी टोली के पास से गुजरने वाले थे। आप ये सोचकर तीर के निशान वाले बोर्ड की तरफ चले गए कि आपके साथी यकीनन हमें उस तरफ भेजेंगे। आपने सोचा कि जब हम वहां आएंगे तो आप हमें सही रास्ता दिखाकर हमें बेवकूफ बनने से बचा लेंगे। हाँ, यही बात थी। अब मैं समझ सकती हूँ।
فرحان نے سر جھکا لیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ کتنی عجیب لڑکی ہے، غیر معمولی طور پر ذہین اور سمجھدار۔ آپ تو یوں شرمندہ ہو رہے ہیں جیسے خدا نخواستہ چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے ہوں۔ میں نے کیا تو کچھ بھی نہیں۔ انسان کا خلوص ہی تو سب کچھ ہوتا ہے، فائدہ پہنچے نہ پہنچے۔ ارجمند نے کہا، مجھے خوشی ہے کہ آپ میری قائم کی ہوئی رائے سے بہتر اور بلند ثابت ہوئے۔ میرے دل میں ہمیشہ آپ کی عزت رہی اور اب اور بڑھ گئی ہے۔ یہ تو بتائیں کہ میں نے آپ کو بچانے کی کوشش کیوں کی جبکہ میں آپ کو جانتا بھی نہیں تھا؟ اس میں بتانے کی کیا بات ہے، یہ تو انڈرسٹوڈ ہے۔ ایک لمحے کو فرحان کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا، وہ جیسے ہوا میں اڑنے لگا، مگر ارجمند کی آواز اسے پھر زمین پر لے آئی۔ پسندیدگی تو فطری اور قدرتی چیز ہے، ارجمند نے کہا۔ کوئی کسی کو پہلی نظر میں اچھا لگتا ہے، لیکن اس پسندیدگی کو غلط رخ پر نہیں جانا چاہیے۔ پسندیدگی کے کچھ رخ درست اور فطری بھی تو ہوتے ہیں، لیکن درسگاہوں میں آدمی کا بنیادی مقصد صرف حصول علم ہونا چاہیے۔ ہر جذبہ ہر مقام کے لیے نہیں ہوتا، چاہے اچھا ہو۔ ہمارے درمیان دوستی بھی تو ہو سکتی ہے، فرحان نے تجویز پیش کی۔ میں صرف لڑکیوں سے دوستی کی قائل ہوں، اس کی کوئی خاص وجہ؟ میں نہیں چاہتی کہ میرے کسی بے ضرر اور صاف ستھرے ظاہری عمل کی بنیاد پر کوئی میرے متعلق غلط رائے قائم کرے، کوئی بدگمانی ہو۔ تو پھر میرے اور آپ کے درمیان تعلق ہی کیا رہ جاتا ہے؟ فرحان نے مایوسی سے کہا۔ تعلق تو ہے، آپ میرے کالج فیلو ہیں، میرے سینئر ہیں، اور میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں، اور میں آپ سے بھی یہی امید رکھتی ہوں کہ آپ کبھی کسی بات سے میری عزت میں کمی نہیں ہونے دیں گے، نہ اپنی نظر میں اور نہ دوسروں کی نظر میں، اور نہ ہی درسگاہ کے تقدس کو مجروح ہونے دیں گے۔ میں آپ کی امید پر پورا اتروں گا۔ فرحان اٹھ کھڑا ہوا۔ لیکن آپ کو کسی بھی وقت کسی بھی طرح کی مدد درکار ہو تو مجھ سے ضرور کہیے گا۔ میں طلبہ کی یونین کا صدر بھی ہوں، مجھے معلوم ہے۔ شکریہ، خدا حافظ۔ اب آپ اپنے گوشۂ عافیت میں سکون سے بیٹھ سکتی ہیں۔ فرحان لائبریری سے نکلنے والا تھا کہ خداداد لائبریری میں داخل ہوا۔ میں یہ پوچھنے آیا تھا کہ آپ کے لیے چائے لاؤں فرحان بابو؟ میں تو جا رہا ہوں بابا، آپ ارجمند بی بی کے لیے چائے لے آئیں، اور ہاں ان کا خیال رکھیے گا۔ یہ کہہ کر وہ لائبریری سے نکل آیا تھا۔ اس کے بعد ان کے درمیان اتفاقیہ طور پر سامنا ہوتا رہا۔ دونوں کے درمیان پرتکلف الیک سلیک ہوتی، اور بس ارجمند کو بھی اس سے کسی بھی مدد کی ضرورت نہیں پڑی۔ وہ بہت اچھی اسٹوڈنٹ تھی اور اپنی پڑھائی کے بارے میں بہت سنجیدہ تھی۔ فرحان بھی اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گیا۔ اس نے سمجھ لیا تھا کہ یہ عام معاملہ نہیں ہے۔ اس نے اپنے لیے راستے کا تعین کر لیا تھا۔ بی اے کر کے اس نے سکون کا سانس لیا۔ ماسٹرز کے لیے اس نے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ یوں وہ کالج سے رخصت ہو گیا، لیکن ارجمند کی عائد کی ہوئی ایک پابندی سے آزاد ہو گیا۔ اب وہ اس سے بات کرنے کا حق رکھتا تھا۔ اب وہ کوئی عملی قدم بھی اٹھا سکتا تھا۔ پہلے تو اس نے سوچا کہ کسی دن کالج جائے، وہاں سے ارجمند کو پک کرے اور کسی مناسب جگہ پر سکون سے بیٹھ کر اس سے دل کی بات کہے، تاکہ اس کے بعد معاملات آگے بڑھائے جا سکیں۔ لیکن صرف چند لمحوں میں اس نے اس خیال کو رد کر دیا۔ وہ جانتا تھا کہ ارجمند کو اپنی عزت کا، دوسروں کی نظر میں اپنے امیج کا کتنا خیال رہتا ہے۔ وہ کالج سے سب کی نظروں کے سامنے باہر آ کر اس کی گاڑی میں بیٹھنا کیسے گوارا کرتی، اور سچ یہ ہے کہ اس کے بعد کالج میں اس کے متعلق کیسی کیسی چمگوئیاں ہوتی، یہ تو وہ خود بھی پسند نہیں کرتا۔ بہت سوچ بچار کے بعد اس نے ایک فیصلہ کر لیا۔ ارجمند کے گھر کا فون نمبر اس کے پاس تھا۔ ساپہر کے وقت اس نے نمبر ملایا۔ وہ یہ سوچ کر گھبرا رہا تھا کہ کسی اور نے فون ریسیو کیا تو وہ کس طرح بات کرے گا، کیسے کہے گا کہ ارجمند کو بلا دیجیے، اور کون جانے ارجمند کو یہ بات بری لگے۔ لیکن اس کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ قسمت بہرحال اس کے ساتھ تھی۔ فون ارجمند نے ہی ریسیو کیا۔ ارجمند، میں فرحان بول رہا ہوں، اس نے کہا۔ ارے آپ کہیے، میرا فون نمبر کیسے ملا آپ کو؟ وہ حیران تھی۔ کالج میں آپ کے مکمل کوائف موجود ہیں، تو یہ زحمت کیسے کی آپ نے؟ اس کے لہجے میں اچانک بے رخی آ گئی۔ اتنی اجنبیت سے بات نہ کریں ارجمند، آپ کا کہنا تھا کہ آپ میری بہت عزت کرتی ہیں، اور آپ کا خیال تھا کہ میں اس عزت کا مستحق بھی ہوں۔ سوری فرحان، وہ فوراً ہی شرمندہ ہو گئی۔ دراصل یہ اتنا اچانک، میں حیران ہوں۔ یہ ایسی انہونی تو نہیں، میرے لیے تو انہونی ہی ہے۔ خیر، کیسے یاد کیا آپ نے؟ یاد تو میں کرتا ہی رہتا ہوں آپ کو۔ اس وقت ایک ضروری بات کے لیے فون کیا ہے، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ چند لمحے خاموشی رہی۔ شاید یہ فرمائش اس کے لیے اس کے فون سے بھی زیادہ حیران کن تھی۔ پھر وہ بولی، ملنا چاہتے ہیں؟ کہاں؟ کہیں بھی جہاں ہم سکون سے بیٹھ کر بات کر سکیں۔ لیکن کیوں؟ مجھے آپ سے ایک بہت ضروری اور اہم بات کرنی ہے۔ دیکھیے، یہ مناسب نہیں اور میں اسے اچھا بھی نہیں سمجھتی۔ بہت ضروری ہے ارجمند،
اس نے ملتجیانہ لہجے میں کہا، دیکھیں میں نے 2 سال میں کبھی آپ سے ایسا کچھ نہیں کہا، کالج میں بھی ہمیشہ خیال رکھا، تو ٹھیک ہے آپ میرے گھر آ جائیں۔ وہ بری طرح گڑبڑا گیا۔ یہ عجیب غیر رومانوی لڑکی ہے، اس نے سوچا، بھلا کوئی کسی سے اظہار محبت کرنے کے لیے اس کے گھر جاتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس میں حرج بھی کیا ہے؟ عجیب سا لگے گا، میں آپ سے کہیں باہر ملنا چاہتا ہوں، مگر یہ مجھے عجیب سا لگے گا۔ وہ سرد لہجے میں بولی، آپ جانتی ہیں کہ میں کوئی ایسا ویسا، اگر میں آپ کو ایسا ویسا سمجھتی تو آپ سے بات ہی نہ کرتی، تو پھر میری بات مان جائیں۔ وہ ہچکچاتی رہی۔ دیکھیں ہمارے ہاں ایسا ہوتا نہیں، اور نہ کبھی ایسا ہوا ہے۔ میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں، لیکن گھر کی عزت سے زیادہ تو نہیں کر سکتی۔ بس یہی ایک صورت ہے کہ آپ میرے گھر آ جائیں۔ مجھے آپ سے بہت ذاتی بات کرنی ہے، وہاں کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ سن کر وہ بدک گئی۔ ذاتی بات؟ ہمارے درمیان ایسا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے لہجے میں بے مہری تھی۔ تعلق تو ہے، اور وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ میں آپ کا کالج فیلو رہا ہوں، اور اب نہیں رہے، تعلق تو ختم ہو گیا۔ اس کا بہت دل دکھا یہ سن کر۔ یہ تو عجیب بات کی آپ نے۔ جب میں کالج میں آپ کے ساتھ تھا تو آپ نے درسگاہ کے تقدس کا واسطہ دے کر مجھے سمجھایا، میں اس کا احترام کرتا رہا، اور اب درسگاہ کا تعلق ختم ہو گیا تو آپ ایسے بے رخی سے بات کر رہی ہیں؟ اس نے زخمی لہجے میں کہا۔ اس کا لہجہ شاید اثر کر گیا تھا، وہ نرم ہو گئی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ میں نے آپ کو بہت شائستہ اور مہذب پایا، لیکن میرے لیے یہ بہت مشکل ہے۔ آپ فون پر بات کیوں نہیں کر لیتے؟ فون پر اتنی تفصیلی بات نہیں ہو سکتی۔ پلیز ارجمند، ایک بار میری بات مان لیں۔ وہ پھر ہچکچائی۔ چلیں ٹھیک ہے، کہاں ملنا چاہتے ہیں آپ؟ کسی ریسٹورنٹ میں؟ نہیں، یہ تو مجھے بالکل اچھا نہیں لگے گا۔ وہ بے بسی سے سوچتا رہا۔ لارنس گارڈن؟ چلیں ٹھیک ہے، شکریہ۔ وہ خوش ہو گیا۔ تو 5 بجے میں اندر گیٹ کے قریب ہی کھڑا ملوں گا، اور ہاں میں اپنی گاڑی میں نہیں آؤں گا، میرا گھر درمیان میں ہے، واپسی میں آپ مجھے ڈراپ کر دیجئے گا۔ ٹھیک ہے، میں پہنچ جاؤں گی۔ اس ملاقات کے لیے وہ بڑے اہتمام کے ساتھ تیار ہوا۔ وہ 4:45 بجے لارنس گارڈن پہنچ گیا۔ گیٹ کے اندر کی طرف کھڑے ہونے کی بات اس نے ارجمند کے خیال سے کی تھی کہ شاید اس کے ساتھ گارڈن میں داخل ہونا وہ پسند نہ کرے۔ ارجمند پورے 5 بجے آئی۔ فرحان نے گاڑی باہر رکتے دیکھی تو جھنجھلا گیا۔ اسے امید تھی کہ وہ گاڑی خود ہی ڈرائیو کر رہی ہوگی، لیکن نہیں، وہ تو ڈرائیور کے ساتھ آئی تھی۔ وہ ہاتھ میں باسکٹ لیے اتری۔ اس نے ڈرائیور سے کوئی بات کی۔ ڈرائیور گاڑی آگے لے گیا اور وہ گیٹ کی طرف مڑی۔ اندر آتے ہی اس نے فرحان کو دیکھ لیا۔ السلام علیکم، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ فرحان نے سلام کا جواب دیتے ہوئے اسے غور سے دیکھا۔ وہ عام سے کپڑوں میں بھی خوبصورت لگ رہی تھی۔ چادر ہمیشہ کی طرح اس نے بڑے سلیقے سے اوڑھی ہوئی تھی۔ وہ اندر گئے۔ کہاں بیٹھیں گی؟ فرحان نے اس سے پوچھا۔ کوئی پرسکون گوشہ ہو جہاں ہجوم نہ ہو۔ فرحان کو وہ جواب بہت حوصلہ افزا لگا۔ وہ دونوں سائے میں گھاس پر بیٹھ گئے۔ ارجمند نے باسکٹ سے تھرماس نکالا، پھر 2 پیالیاں اور ایک بڑی پلیٹ برآمد کی، پھر ایک نیپکن نکالا۔ اس میں 6 سموسے لپٹے ہوئے تھے، وہ اس نے پلیٹ میں رکھ دیے۔ آخر میں اس نے کپڑے کے 2 اور نیپکن نکالے، ایک اس کی طرف بڑھایا اور دوسرا اپنے آگے پھیلا لیا۔ یہ لیجئے، چائے جب آپ کہیں گے نکال دوں گی۔ فرحان اسے بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ آپ نے تو اچھی خاصی پکنک کر ڈالی۔ اس کے لہجے میں خوشی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں، میں قرض رکھنا پسند نہیں کرتی، موقع ملتے ہی چکا دیتی ہوں۔ اس نے جلدی سے وضاحت کر دی۔ میں سمجھا نہیں۔ آپ نے اس روز بارش کے موسم میں لائبریری میں مجھے چائے پلائی تھی نا، مگر سموسے تو نہیں کھلائے تھے میں نے۔ وہ چائے اس وقت میرے لیے نایاب تھی، ضرورت محسوس کر رہی تھی میں، لیکن کینٹین نہیں جا سکتی تھی، تو وہ آپ کا احسان تھا۔ اب ان سموسوں کو آپ اپنا منافع سمجھ لیں۔ فرحان نے سموسا اٹھایا، وہ اب بھی گرم تھا، یعنی بہت تازہ۔ اس نے کھا کر دیکھا، خستہ اور لذیذ، بہت لذیذ منافع ہے۔ اس نے شوخی سے کہا۔ کہاں سے لیے ہیں؟ خود بنا کر لائی ہوں، بازار کے سموسے مجھے اچھے نہیں لگتے۔ فرحان کے لیے وہ بھی حوصلہ افزائی تھی۔ کمال کر دیا آپ نے، بازار میں تو ایسے سموسے مل ہی نہیں سکتے، تو آپ طبیعت سے کھائیے، مجھے خوشی ہوگی۔ وہ خود ایک سموسا لینے کے بعد رک گئی تھی۔ فرحان نے اسے ٹوکا تو وہ بولی، میرے لیے بس ایک ہی کافی ہے۔ تو پھر اتنے سارے کیوں لے آئیں؟ یہ سوچ کر کہ شاید آپ کو اچھے لگے تو کمی کا احساس نہ ہو۔ اور واقعی فرحان نے سارے سموسے صاف کر ڈالے۔ ارجمند نے پیالیوں میں چائے انڈیلی۔ انہوں نے نیپکن سے ہاتھ صاف کیے اور ارجمند نے نیپکن باسکٹ میں ڈال دیے۔ فرحان نے چائے کا پہلا گھونٹ لے کر کہا، چائے بھی بہت عمدہ ہے، یقیناً آپ نے ہی بنائی ہوگی۔
अर्जुमंद ने इस बात में सर हिलाया, फिर कलाई पर बंधी घड़ी में वक्त देखा। 5:15 बजे हैं। 6 बजे मेरी गाड़ी आएगी। हमें इससे 5 मिनट पहले गेट पर पहुंच जाना चाहिए। इतना कम वक्त? कोई भी बात करने के लिए 40 मिनट जरूरत से ज्यादा ही हैं। ये 1 घंटा मैंने खास तौर पर आपके लिए निकाला है। मैं शुक्रगुजार हूँ। कब से वो इन लम्हों का इंतजार कर रहा था, 2 साल से, और अब वो मिल गए थे तो उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वो गुंग सा बैठा था और ये एहसास उसे घबराहट में मुब्तला कर रहा था कि लम्हे तेजी से गुजर रहे हैं। अर्जुमंद भी खामोश बैठी थी। वो उसकी मुश्किल आसान करने के मूड में नहीं थी। अलबत्ता चाय की प्याली खाली हुई तो उसने पूछा, और चाय दूँ आपको? जी हाँ प्लीज। चाय की प्याली से एक घूंट लेकर उसने अर्जुमंद को देखा जो गिरदोपेश का जायजा ले रही थी। वो और नर्वस हो गया। इतने रख रखाव वाली, बावकार और पाकीज़ा लड़की से दिल की बात कहना आसान नहीं था। उसने खनखार कर गला साफ किया। अर्जुमंद। वो फौरन उसकी तरफ मुतवज्जे हो गई। जी मैं सुन रही हूँ। मैंने हमेशा आपकी हर बात का पास रखा। उसने तमहीद बांधी। जैसे आप चाहती थी उस तरह दरसगाह का एहतराम किया, उसके तकद्दुस का और आपकी इज्जत का ख्याल रखा। मगर अब मैं इस पाबंदी से आज़ाद हूँ। अब मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। इतना कहकर उसने टटोलने वाली नजरों से उसके चेहरे को देखा, मगर वो बेतासुर था। जब मैंने पहले दिन, पहले लम्हे आपको कॉलेज में दाखिल होते देखा था, मुझे उसी लम्हे आपसे मोहब्बत हो गई थी। वो खामोश बैठी रही। आपको बुरी लगी मेरी बात? अर्जुमंद ने नफी में सर हिलाया। मोहब्बत कोई बुरी चीज तो नहीं है। फिर आपने जिस तरह से 2 साल खुद पर काबू रखा, मेरी नजर में तो आपकी इज्जत और बढ़ गई। फरहान ने सुकून का सांस लिया। और आज मैं हल्का हो गया। मैं समझ सकती हूँ, दिल पर रखा हुआ बोझ हर गुजरते लम्हे के साथ ज्यादा भारी होता जाता है। फरहान ने हैरत से उसे देखा। वो कम उम्र थी, लेकिन उसकी सोचों में, बातों में गहराई थी। लगता था कि वो भी मोहब्बत करती है उससे। ये वो सवाल था जिसका जवाब उसे मालूम करना था। वो मुतवक्के नजरों से उसे देखता रहा, लेकिन अब वो खामोश थी। आप भी कुछ कहे ना? चंद लम्हे बाद उसने कहा। मैं यहाँ कुछ कहने तो नहीं आई थी। लहजे में तो नहीं, अल्फाज में बेरुखी थी। लेकिन बात के जवाब में तो बात की जाती है। आपकी बात के जवाब में मेरे पास कहने को कुछ भी नहीं। वो मायूस हुआ। मैंने एक बात आपसे की जिससे आपका ताल्लुक है। अब कुछ तो कहना होगा आपको। अगर आप मेरा रद्द अमल जानना चाहते हैं तो मैं यही कहूंगी कि आप हर एतबार से बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं ये भी जानती हूँ कि जज्बों पर किसी का इख्तियार नहीं होता। आपको मुझसे मोहब्बत हो गई तो ये आपका हक है। मैं इस पर कोई एतराज तो नहीं कर सकती। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या आप भी? अर्जुमंद ने नर्म लहजे में उसकी बात काट दी। नहीं, मैं तो तालीम के दौरान मोहब्बत के बारे में सोच भी नहीं सकती। मैं ये पूछना चाह रहा था कि आप मुझे नापसंद तो नहीं करती? फरहान का अंदाज मुदाफियाना हो गया। हल्की सी बेख्तियार मायूसी उस पर छाने लगी। ये तो आप शुरू से ही जानते हैं कि मैं आपको नापसंद नहीं करती। तो आप मुझे पसंद करती हैं? बिल्कुल करती हूँ, लेकिन पसंदीदगी और मोहब्बत में बहुत फर्क होता है। जमीन आसमान का फर्क। मोहब्बत की बुनियाद तो पसंदीदगी ही होती है। ये भी तो मुमकिन है कि तालीम मुकम्मल करने के बाद। इसका मौहूम सा इम्कान भी नहीं, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपके वक्त का जिया हो। आप जिंदगी के किसी मामले में भी पीछे रह जाएं। आप नहीं जानती कि मैं आपसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। मैं आपके बगैर नामुकम्मल हूँ। आपके इनकार से नुकसान तो मुझे होना ही होना है। किसी दूसरे की मोहब्बत को कोई कभी नहीं जान सकता। न जाने क्यों अर्जुमंद का लहजा उदास हो गया। मुझे अफसोस है, लेकिन बेहतर यही है। अभी आपका कुछ नुकसान जरूर होगा, मगर थोड़े वक्त में आप संभल जाएंगे। मैं आपके लिए बहुत दुआ करूंगी। मगर कोई वजह तो बताएं। कोई किसी से पूछे कि उसे किसी से मोहब्बत क्यों हो गई तो इसका जवाब नहीं दे सकता, लेकिन कोई किसी से ये नहीं पूछता कि उसे किसी से मोहब्बत क्यों नहीं हुई। इसकी तो कोई वजह होती ही नहीं। मोहब्बत बस होती है तो हो जाती है, खुद ब खुद हो जाती है। लेकिन मोहब्बत ना होने की कोई अहमियत नहीं, वरना दुनिया के 99% लोग दुनिया के 99% लोगों से यही बात पूछते नजर आते कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत क्यों नहीं है। वो दिल को काट देने वाला जवाब था। फरहान ने आजर्दगी से कहा, मुझ में कोई कमी है? ये कमी ज्यादती की बात नहीं। मोहब्बत में हिसाब किताब, एदादो शुमार का कोई दखल नहीं। आप किसी और से मोहब्बत करती हैं? फरहान ने उसके चेहरे पर नजरें जमा कर पूछा। एक लम्हे को उसका चेहरा तमतमा उठा। ये तो बहुत जाती सवाल है, आपको मुझसे नहीं करना चाहिए था।
اس نے اضطراری طور پر کہا، مگر فوراً ہی خود کو سنبھال لیا۔ دیکھیں، میں اگر کسی سے محبت کرتی ہوتی تو بھی میرے بارے میں حتمی فیصلہ میرے گھر والوں کا ہوتا اور میں اسے قبول کرتی، اور وہ بھی ہنسی خوشی۔ میں شادی کو محبت کا فطری، لازمی اور منطقی انجام نہیں سمجھتی۔ فرحان اسے بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا پہلا رد عمل تو یہی بتاتا تھا کہ وہ کسی سے محبت کرتی ہے، لیکن بات کی بات اس نے جس یقین سے کہی تھی وہ اس تاثر کی نفی کرتی تھی۔ فرحان کے لیے یہ بات بہت اہم تھی۔ میں نے آپ سے ذاتی سوال اس لیے کیا تھا کہ اس سے میرے لیے آسانی ہو جاتی۔ اگر آپ کو کسی سے محبت ہے تو یہ آپ کا حق ہے۔ یہ معلوم کر کے میں ہمیشہ کے لیے اس خیال سے دستبردار ہو جاتا، اگرچہ میرے نزدیک شادی کا انجام محبت ہی ہے۔ وہ پھر ایک لمحے کو ہچکچائی۔ جواب تو میں نے آپ کو دے دیا، اس نے کہا، پھر وہ پیالیاں اور خالی پلیٹ باسکٹ میں رکھنے لگی۔ یہ اشارہ تھا کہ وقت ختم ہو رہا ہے اور پھر اس کے بعد شاید کبھی بات نہیں ہو سکے گی۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ اگر آپ کے گھر والے میرا رشتہ آپ کے لیے قبول کر لیں تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ جی ہاں، بالکل یہی بات ہے، ارجمند نے بے جھجک کہا۔ تو میں اپنی امی کو آپ کے گھر بھیج سکتا ہوں رشتے کے لیے؟ جی بالکل، تو میں یہ نیک کام کل ہی کروں گا۔ ارجمند نے جواب دینے کی بجائے گھڑی میں وقت دیکھا۔ 1 منٹ اوپر ہو گیا ہے، اب چلیں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ لائیے، باسکٹ مجھے دے دیجئے۔ وہ مسکرائی۔ اس کی ضرورت نہیں، لائی بھی تو میں ہی تھی۔ وہ باہر آ کر گیٹ سے ذرا ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ ٹھیک 6 بجے ان کے سامنے گاڑی آ کر رکی۔ فرحان نے بڑھ کر پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا اور اسے بیٹھنے کا موقع دیا، لیکن جب وہ بیٹھنے لگا تو ارجمند نے دروازہ بند کر لیا۔ آپ اگلی سیٹ پر بیٹھیے۔ وہ فرحان کے لیے بہت بڑا شوق تھا۔ اسے توہین کا احساس ہوا۔ ڈرائیور کے ساتھ؟ اس نے ناراضی سے کہا۔ سیلی، یہ ڈرائیور نہیں، میرے چچا جان ہیں۔ وہ تھا شوق پہ شوق، صرف چند سیکنڈ میں 2 شوق۔ اس پر گھڑوں پانی پڑ گیا۔ ارجمند پر اسے شدید غصہ آیا۔ چچا کے ساتھ آنے کی کیا ضرورت تھی اسے؟ وہ کھڑے کا کھڑا رہ گیا۔ اب بیٹھ بھی جائیے، ارجمند نے اسے چونکایا۔ دل تو چاہتا تھا کہ بیٹھنے سے انکار کر دے اور رکشہ میں گھر چلا جائے، لیکن یہ بد اخلاقی ہوتی۔ اس نے دروازہ کھولا اور اگلی سیٹ پر سمٹ کر بیٹھ گیا، سہمے ہوئے کسی بچے کی طرح۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کا کام شروع ہونے سے پہلے ہی خراب ہو گیا ہے۔ اس نے چچا کی طرف دیکھا اور شرمندگی سے کہا، سوری چچا جان، مجھے معلوم نہیں تھا۔ چچا نے گاڑی آگے بڑھاتے ہوئے شفقت سے کہا، کوئی بات نہیں بیٹے، غلط فہمی تو ہو جاتی ہے، کہاں اترنا ہے؟ مجھے راستہ بتاتے رہو۔ گھر کے سامنے اترتے ہوئے اس نے چچا جان سے ہاتھ ملایا، بڑے تپاک سے ان کا شکریہ ادا کیا، پھر پلٹ کر ارجمند کی طرف دیکھا۔ خدا حافظ ارجمند، خدا حافظ فرحان، اور گاڑی آگے بڑھ گئی۔ وہ اسے دیکھتا رہا، پھر گھر کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے امی سے بات کی۔ امی نے باجی کو بلوایا۔ وہ انہیں ارجمند کے گھر لے کر گیا۔ وہاں اس کی دادی اور چچی سے ملا، پھر وہ واپس آ گیا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا، اس کے نتیجے میں اب وہ رات کو اپنے کمرے کی تنہائی میں اداس اور نیند سے محروم بیٹھا تھا۔